Well, ladies and gentlemen, please put your hands together for the beautiful family right here at the cake table. Come on, everybody, make some noise for them. Well, we're celebrating a very special occasion today. That is Leah's baptism day, the day little Leah has been initiated and brought into our Catholic faith. With Leah, we have her parents, Savio and Meena. Please put your hands together for the proud parents, everybody. Well, we have all 4 grandparents present. Well, grandparents are right here. And Leah is very lucky that she has all her 4 grandparents on this very special day. Come on, ladies and gentlemen. A round of applause to the proud grandparents as well. Calling upon Swelina and Sebi as well to the cake cutting table. Swelina and Sebi. Come on, everybody. Put your hands together for the family with us right here. Well, without any further ado, we are now going to cut Leah's baptism cake. Savio and Meena, are you ready for this one? Yeah? Okay. So, ladies and gentlemen and children, you know how to count 10 and below, right? Well, we are going to go count 10 and below. Kids, please make sure you're standing around the balloon poles. Yes. Come on. Okay. So, with the countdown of 10, come on, ladies and gentlemen, with me. And 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Congratulations and celebrations. We're out to everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness had been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations. Well, ladies and gentlemen, let us put our hands together and give the beautiful family a huge round of applause. Well, the cake has been cut and we've all been present at this very moment. To make this moment special, we have a toast. But before we toast, we pop the champagne bottle. Well, the champagne is right here. It has arrived. Come on, make some noise for him. Give him some encouragement, ladies and gentlemen. Well, Sandra knows to pop the bottle. Well, it's almost on its way. Well, that was a false alarm. This champagne's right here. Come on, Sandra. Well, definitely a memorable one. Well, ladies and gentlemen, the champagne has already been popped. To grace. Az या खुशालकायेच्या सोहळ्याक आमी आतां एकठांय येताना खुशालकायेचो हो
वेळ आमकां घडून येवं फावो जावं जायत्या जाणांची मागणी आसा आनी ह्या सोबार जाणांक हो सोयी घेवन आमी देवाक विश्वासता आज खुशालकाय आमी लिया एना आमच्या समोरबाक एकठांय जाल्या इंग्लीश भाशेन एक म्हणणी आसा I close the door to the past and I open the door to the future as I walk through the day of the new life. Mina आणि सामियो सातवेर मायाचे लियासून मुदायले लिया ह्या उतराचो समज हो लिया आमकां पयलीं पुस्तकां आमी नोंदोवपाक दाव तेन्ना कोश्टा उपरांत जोय हाची खबर मेळटा ताका लागून तेन्ना सेंद्रो एक कोश्टवतालो सेंपेन ओपन करपाक ताजो उगडाच आयलो आफ्टर द स्ट्रगल देर इज ऑलवेज अ जॉय and Leah is joy after the struggle. आज आमी सगळीं खुशाल ते जल्मले तेंचाही खुशाल काय नो एक मेरशेन जाली चिंबला जाली खांद्या पासून जाली म्हण आयकलें कोणे कोणे पयस आनी जायत्यान आनी खंय तरी गेल्यार नाका पूण खांद्या पासून पावली खुशाल काय पण मेळ्ळी आमकां खबर आज आमी देवाक त्या सुफल्या खातीर दिनवासतना ताचे त्या सुफल्याची कुडीची वाडतना ओत्मीक गिन्यानीक आनी भावनाची वाड बरोच बरी जावन आनी ताचें कुटूंब खुशालकायेन भरलें पवित्र जालोलें आनी भलायकेन सांबाळलें आसून देवा उपाक उलो मागता आम्हा समेस्ताच्या नांवान तुमकां दरेकल्याक आमी बरें मागता आनी बरेपणाचे नातें देवान तुमच्या हातांत घाला देवान तुमकां आपल्या रोसले सौभागी केल्यात रोसनेच्या वावरान सौभागी केल्यात हो रोसनेचो वाव तुमच्या हातांत घाला आनी तेणें हे भुरग्याचे तुमच्या हातांत घाला ते मोगान जतनायेन आनी मोतीन वाडोवंक तुमी भार घेतली ह्या बरवशाक आमी तुमकां सगळें बरें सोमेस्ताच्या नांवान हांव उलयतां देव बरें थँक्यू Thank you so much, Father Clifford. Well, ladies and gentlemen, that was a beautiful toast by Father. And right now, to reply to us all, and to say a big thank you right from the bottom of our heart, we have amongst us the first time warming with us, Meena. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Meena. हांगा हाजीर आसलेल्यांक सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं तुमी तुमचो टायम काडून हिंगा येवन आमची ह्या खुशालकायेन वांटो घेतलो थँक्यू फादर तूं कोरगांवसान येवन जस्ट आमच्या इन्विटेशनाक येवन हिंगा तुजी मोलादी कोत्रा तुवें आमकां दिली फादर इज बीन अ फॅमिली मेंबर टू आस बिकॉज ही इज द पर्सन हू गॉट अस मॅरीड 11 years ago आनी हे आमच्या घरान जे सुपुल्लें देणी आमकां येयला ते 11 वर्सांनी येयला सो शी इज व्हेरी स्पेशल एंड अ मिरेकल चाइल्ड फॉर अस म्हूण मी हांगा देव मागता ते दिता पूण तेच्या टायमार दिता सो आमकां हें 11 वर्सांनी देणें मेवला तेका लागून आमी दोनया देवाक आर्गान दिनवास दिता माय डॉटर इज ब्लेस्ड वेरी ब्युटिफूल फॅमिली अ बिग फॅमिली दोनूय सायडीन पेरंट्स ग्रँड पेरंट्स तेका मामा मामी आनी वी आर मिसींग हर टू हियर सो ही ऑल्सो हॅज सेंड दिस लॉट ऑफ लव ब्लेसिंग्स हियर I would end my Thanksgiving. Thank you everyone present here because there were, as Father said, खूप जाणांची मागणी आणि बेसांव आसलेली. So thank you everyone.
Well, ladies and gentlemen, please put your hands together for that touching reply by Meena herself. Well, if you have your glasses in your hands, let me see your glasses up and with us right here today. Oh, please. Thank you. बापाचे पवित्र आत्म्याचे नावी दोन्ही देवा तुझ्या बरेपणान तूं आमकां सदांच बोलताय आमच्या भावार्थाक आमच्यान बरें तेंच मेळून घेवंक जाता आयच्या दिसाच्या सेवा धर्मान जायरुसान भावार्थाच्या देण्यांतल्यान जिविताचे देणे मेळून घेतले ह्याय कुटुंबान आनी सभाताचे कुटुंबाक जोडलेली आसात आनी आपल्या भावार्थाच्या खोलायेंतान मागळून हे देणे खावप जाला लियाच्या देण्या खातीर आमी तुका दिन वाचतना आमी तुजे लागीं मागता तुवें सुपुल्यान सर्गीच्या राजाक सोर केली कित्याक ती निथोड निर्मळ ह्या निर्मळपणान हें सुपुल्लें सदांच वाडूं आज ताच्या आंगार धवी न्हेसोड घालून ताका म्हणा तो नितोड जाला आवय बापायच्या पदोन्मयच्या आदारान मोनोपुर्यान निर्मळपणांची हो निर्मळपणाचो गूण खालतिकायेचो गूण ताचे सवे आनी आमचे सवे सुद्दां वाडूंक ह्या आमच्या सुपुल्ल्याच्या पवित्राच्या समारोपाच्या सोम्यार आमी तुजे लागीं मागता आनी मोगाचें जेवण तयार जालां मोगान केलें जेवण आमी शेवक वेतना हें मोगाचें नातें ह्या वरवीं सुरू जालां तें सदांच चालू उरूंक तुज्या नांवा खातीर आमी जेवंक एकामेकाक बरेपणान भरूंक आमकां सौमेस्ताचो आदार दी क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं बरोबर गायन करुया आर्गा तुका सोम्या आर्गा तुका दोनिया आर्गा तुका आर्गा तुका आगायानी सासना म्हाका रोस रोय तुजो मोकोचा तुवें म्हाका पोसय तुजी सगळी मोचा तुवें म्हाका तीच रोय सुका पोचा तोरी म्हाका पावोन सोम्या म्हाका पावोन तोरी म्हाका पावोन सोम्या म्हाका पावोन आर्गा तुका सोम्या आर्गा तुका दोनिया आर्गा तुका आर्गा तुका आगायानी सासना सर्वेस्पोर तुमचे सोमी आसूं सोमदा देव बाप पूत आनी पयलोत्मो तुमचेर आनी शेव घेता जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं Thank you so much, Father. Ladies and gentlemen, the buffet is ready.